जो घरे पुओ मरी से बापा केमिति भात खाइबे जार स्वामी मरी लो माँ से स्त्री केमिति भात खाइबो केमिति राजा चिंता कले मु कौन करी के बहु को चाहिदेले आमे खाइबा बहु कहले आमे खाइबा आमे न खाइले ब्राह्मण खाइबेनी आमे खाइबा बहु चारि पत्र आनी पकेइला गोटे पत्र ससुरंक पई गोटे सासुंक पई गोटे देवरंक पई आउ गोटे पत्र निज पई चारि पत्र पकेइ देला बहु आनी अन्न व्यंजन बाढ़िला बहु जते बेले अन्न व्यंजन बाढ़िला राजा कहले नना आपण एथर खांतु आपण खाइले आमे खाइबु आपण एथर खांतु अरे कोन आमे खाइबु तू तो ब्राह्मण को मारिया बाट करजो आमे खाइबु कोन हेछि नना अरे आमिष विष देई रांधी अछुरे तुही आमिष विष देई रांधी अछुरे तुही मारिबु बेनिदि दबरा चालो हे गुरु जीवा राजा गृह नथिबा चालो हे गुरु जीवा राजा गृह नथिबा भोजने नाही दरकार भोजने कोन हेछि नना कोन हेछि आम बतरे आमिष तम बतरे आमिष गई एथुर जना पड़िछ बता आमिष रे विष दई रांधिछु ब्राह्मण को मारिया बाट करछु नाही नना गोटे माछ बहु ताकू देई खंड करी काटिला रांधि देव परे आपणक पत्र आनी की थोई देइछि घरे आउ माछ नाही जदि घरे माछ नाही आमरी पत्र जो माछ अछि एथुर टिके टिके नै तम चारि पत्र रे थुआ शास्त्र कहिछि स्वाद पदार्थ घर को आनिले एकुटिया खाइबोनी टिके टिके आ समस्त को बांटी गिर दबो जदि नबो आमे खाइबो नले आमे बळेबा राजा कहले घरे आउ माछ नाही ब्राह्मण कहले जदि घरे माछ नाही आमरी पत्र जो माछ अछि टिके टिके नै सब पत्र रे थुआ शास्त्र कहिछि स्वाद पदार्थ घर को आनिले आपण एकुटिया खाइबेनी केवल स्वाद पदार्थ ना केतोटी काम आपण एकुटिया करिबेनी संस्कृत भागवत रे व्यासदेव लिखि देइछंती कहले एक स्वादु न भुंजित एक चार्थ न चिंतये एकदा गच्छते ध्यानं नैक सुप्ते सुजागृह्यात् एक स्वादु न भुंजित स्वाद पदार्थ घर को आनिले आपण एकुटिया खाइबेनी टिके टिके समस्त को बांटी की देबे मु जेतले नंबर 1 गोटे घर को नउती मो पुओ मो झियो मो स्त्री मु समस्त प्याक प्याक मार दूचू नंबर 1 कोन मद मद स्वाद पदार्थ मो पिलांगर जरो नाही ठंडा जरो नाही अरे कोन तू पाठशाला पढनु कोरोना हला कोरोना कोरोना समस्त हेला ता पिला को होला एथुर प्याक प्याक स्वाद पदार्थ कोन कहलो घर को बंधु आसी छथि मिठा आनी छथि ताकू लुचे की खाइबोनी सब बेले चिंता करिवो केमिति समस्त खाइबे एक चारथर चिंता परिवार को गहन रे आपण केबे एकुटिया बसी की अर्थ चिंता करिबेनी सब बेले टंका टंका हेबेनी आज्ञा काहे कि ना पिला माने को जणेबे पिला बुलुचो कोन 25 वर्ष 27 वर्ष होला आउ बुलुचो टंका रोजगार कर मो माई पर बीड़ी मोडुती धुपकाटी मोडुती अरे तो माई पर नुआ पुआ पुओ एटा काहे के बीड़ी बोलौ ब्राह्मण घर रो बहु से बीड़ी मोडुची हैं फंड करती से तादे मु तळुती फंड करची खला फंड चोरी नारी करती हैं चोरी नारी करती धरी कोन करे चोरी नारी करती से बीड़ी मोडुची बीड़ी मास्टर ताको थोइची तम गां को न बुकरे काम तो निबोता खराब हो मुंडिया को बुझौ जाउसुंती कंक्रीट एकता गच्छते ध्यान पाठ पढ़ा हेले छुआ माने मन रख एकुटिया बसिकी पाठ पढ़ोनी विद्या विवादाय धनमादाय दी जन पाठ पढ़ले भल पाठ हम राइट राइट आमे स्वामी स्त्री दिन जक राती गोटाय पर कोल खाली विज्ञान पढु कोन विज्ञान पढु विज्ञान हां आमे वैज्ञानिक हो के पढुची मो स्त्री रो मोर शरीर विज्ञान पढतो शरीर विज्ञान की ई वैज्ञानिक अब कटिंग देख एटा डाहण पाली आइ परनी कोछि मु वैज्ञानिक हबी अरे की वैज्ञानिक विज्ञान को लिखिछि के रे जे लखनु आपण जहा कोन जे लखनु तो मन कथा कहिलु आमे स्वामी स्त्री जक आपण जहा कोनु सब पालन करू हां वैज्ञानिक पालन करूछ धन्यवाद वैज्ञानिक बस नैक सुप्तेषु जागृह्यात् आज्ञा देखंतु ध्यान करिवो जणे विद्या शिखिबो 3 जण संगीत शिखिबो 3 जण सिद्धि बुझियला नैक सुप्तेषु जागृह्यात् जोटी अनेक लोक सोई पडिचंती आपण सेठी उजागर रे बसिबे धरा जो आपण को निद आसुनी
କଣ କରିବେ ଆପଣ ସେଠି ଶୋଇ ପଡିବେ ଗାଲେଇକିରି ପଡିଯିବେ। ଉଜାଗରରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ବିପଦ। ଚୋର ଆସିଲା ଯୋଉଠି ଚାହିଁଦବ ସେଗୁଡା ବାଡେଇକି ମାରିଦବ। ଏଇଟା ଦେଖିଛି ଏବେ କହିଦବ। ଦେଖିଛି କାଳେ କହିଦବ ସାକ୍ଷୀ ଦିକା ବାଡେଇକି ମାରିଦବ। ବାହାରେ ପକେଇଦବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯଦି ଘରେ ମାଛ ନାହିଁ ଆମରି ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ମାଛ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ସବୁ ପତ୍ରରେ ଥୁଅ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସ୍ୱାଦ ପଦାର୍ଥ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେନି ଆମ ପତ୍ରରେ ମାଛ ତମ ପତ୍ରରେ ମାଛ କାଇଁ କଣ ଉପାୟ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ଲୀଳାବତୀ ଆଖିର ଲୁହ ସାର ଲୁହ କରିଲା ସାର ଟିକି ଟିକି ମାଛ ଥୋଇଲା ନେଇ ଚାରି ପତରରେ ବହୁ ଆଉ କାନ୍ଦିଲାନି କେମିତି କାନ୍ଦିବ ଯେ ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ସେ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ରରୁ ମାଛ ନେଇ ସବୁ ପତ୍ରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଥୋଇଦେଲା ବହୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପତ୍ରରେ ମାଛ ଥୋଇଲା ରାଜା କହିଲେ ନନା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଆନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଯାହା ମାଗିଲେ ତ ସିଏ ଦେଲାଣି। ତମେ କହ ତମେ ବଡ କି ରାଜା ବଡ ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୋର ଅଛି ତମେ କହିଲ ମୋ ଭଳିଆ ବିନା ବଜେଇଲା ବାଲା ମୋ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡିଲା ବାଲା ମୋ ଭଳି ନାମ ଗାଇଲା ବାଲା ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରେ ମତେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଅ। ମାଛ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତମେ ଖାଇବଟି? ମୁଁ କଣ ପଚାରିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା କଥା ପଛ କଥା। କାହିଁକି ବାଜୁ ବାଜୁ ହଉଛ କେମିତି ଯିବା ଏଠୁ? ଅନଉନୁ ଦାନ୍ତର ନାଳ ତ ମାରିବି ତ ଦାନ୍ତ ଖସିଯିବି ଛତା ନାଖା ବାହାରି କରିକି ଦାନ୍ତକୁ ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି ବାଜୁ ବାଜୁ ହଉଛ? ବାଜୁ 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 କହିଲି ତୁ ବଡ କି ରାଜା ବଡ କହିଲି ଆଉ ଏହା ଦେଖି ନାରଦଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଗଲାରେ ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଗଲା ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି କାୟା ଅପବିତ୍ର ହେଲା ଭଲା ଠାକୁରେ ମାଛ ଭାତ ବଢା ହେଇଛି ଖାଇଲେ ମୁଁ ନାରଦ ମାଛ ଖାଇଦେବି ଆପଣ କେମିତି ମାଛ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାୟା ଅପବିତ୍ର ହବ ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ବୋଲନ୍ତି ହରି କର ପ୍ରତିକାର ହେ କର ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରକା ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ସରିଲା ଏଥର ଉଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା ଦେଇ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲା ଦ୍ୱାରକାରୁ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଧକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ରାଜା କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ ଆପଣ ରହିବେ କୋଉଠି ମୁଁ ରହିବି ନଡିଆ ଗଛରେ ତମେ କହ ତମେ ବଡ କି ରାଜା ବଡ ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୋର ଅଛି ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ତ ଦିଅ ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକି ଆଣିଛ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରାଜା କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଆଉ କଣ କହୁଛ କେମିତି ଯିବା ଯିବାଟା ମୁଁ କରିବି ନା ମାଛ ଭାତ ବଡ ହେଇଛି ନ ଖାଇଲେ ରାଜା କଣ ଛାଡିବ ନାରଦ ବସ ଯିବା ବାଟ ମୁଁ କରିବି ମାଛ ଭାତ ବଢା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନ ଖାଇଲେ ରାଜା ଛାଡିବନି ପ୍ରଭୁ କେବେ ମାଛ ଖାଇବେନି ଯିବେ କେମିତି ଯିବେ ନାରଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆସିଲେ ନାରଦ ଏଠି ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯିବା ବାଟ ମୁଁ କରିବି ତମେ ରହ ଶୁଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ କହୁଥିଲେ ତୋର ଦିଟା ପୁଅ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବେନିଗଟି ତୋର କୁମାର ଜଣେ ଭୁଞ୍ଜି ବସିଲା ରେ ରାଜନ ଜଣେ ଭୁଞ୍ଜି ବସିଲା ଅନ୍ୟ କୁମାରଟି ରାଜାରେ ତୋର କେଣିକି ଗଲା ରେ ରାଜନ ତୋର କେଣିକି ଗଲା ରାଜ୍ୟବାସୀ କହୁଥିଲେ ତୋର ଦିଟା ପୁଅ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋର ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୋର ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୋର କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେ କଣ ଜୁଳୁଳ ପକଲ ଖାଉ ଅନେଇଛୁ ତୁ ଏ ଅର୍ଚନା ସ୍ୱାମୀ ଜଗା ଲାଗା କଣ ଜୁଳୁଳ ପକଲ ଖାଉ ଅନେଇଛୁ ଉତ୍ତର ଦଉନୁ ଆରେ ସବୁ ଜାଣିକି ସବୁ କହିବ। କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଜଗା ନା ରାଜା ରାଜ୍ୟବାସୀ କହୁଥିଲେ ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୋର ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କାଇଁ ଏ ରାଜା କହୁନୁ କହିଦେଲ ମରିଯିବୁ କହିଦେଲ ପାଟିବା ସେ କହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କାଇଁ ସେ କହିବ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ବଜ୍ର ପଡିଲା ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି ନା ମୁଁ ସତ କହିବି ପୁଅ ମରିଛି ବୋଲି ଯଦି ସତ କହିବି ଏ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ମିଛ କହିବି ପୁଅ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ବାରିପଟେ ଅଛି ମିଛ କହିଦେବି ଧର୍ମ ଚାଲିଯିବ ସତ କହିଲେନି କି ରାଜା ମିଛ କହିଲେନି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଗଲେ ରାଜା ଟିକେ ବୋହୂକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆପଣ ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବୋହୂ କହିଲା ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବୋହୂ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜା ସତ କହିଲେ ନନା ଆପଣ ମୋର ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ମୋର କାଲି ରାତିରେ ମରି ଯାଇଛି